entender. Ok? 39 semanas é uma instrução de término, perfeito. O que acontece depois? Atividade fica para 4 centímetros. Isso, ela está com 4 e depois de 2 horas você consegue. É uma fase ativa. Minha Gáudia, você que tirar a foto, vem aqui. Eu não quero doutor. Vem aqui. Por causa das minhas vistas, doutor. Oi? Por causa das minhas vistas. E aqui vai observar melhor. Eu vou tirar a foto, né? O seguinte é quando você. Então, é uma fase ativa, tá? Primigesta, gestante, 39 semanas, fase ativa do trabalho de parto. Isso eu tenho que saber sim ou sim. Sim? Para quê? Por quê? Se interna ou não interna. Exatamente, doutor. Para saber se você interna ou não interna. Se você interna, justamente para fazer de novo com ela o quê? Nesse caso, Avaliação a cada hora, né? se chama isso condução. A gente vai controlar ela a cada certo tempo. Para quê? Para que a dilatação chegue a 10 e finalmente aconteça o parto em si. Perfeito? Então, é necessário isso. Tá bom? Doutor, o senhor está falando para chegar a 10 para fazer o parto em si. Existe a probabilidade de fazer no meio termo? Porque ali está 4 a 7. Vamos tentar estabelecer de 7 a 10. Pode ser que passe antes desse percentual ou não? Sim ou sim tem que chegar a 10 para o feto conseguir descer? Sim ou sim tem que chegar a 10. Sim ou sim? Sim. Pode ter uma pressão interna por alguma patologia. E nesse caso, nesse específico, ele tem que chegar a 10. O que acontece se não chegar a 10? Vai mutilar o bebê. Vai Não tem comprimir. nenhuma faca lá dentro que possa cortar ele. Na estrutura óssea, naquela curvatura. Não. O meu medo era exatamente Não, senão todo mundo teria uma cicatriz no rosto, alguma. Não, meu medo era exatamente assim, só para. A dilatação tem que chegar a 10, porque esse é o limite. Né? Esse é o caminho todo aberto para que o feto tenha saída. Tá? E veja só, quanto mais ou menos você acha que tem um feto de 39 semanas em peso, de peso? Ah, doutor, vai ter seus 2,5 kg já, né? No mínimo. Então ele precisa do 10. Em que casos não é necessário chegar a 10 necessariamente? Exatamente, quando a gente tem um feto prematuro, que é muito pouco, né, de volume, de peso, então ele pode atravessar facilmente uma estrutura que não chega a 10. Tá bom? Mas mesmo assim, ele tem que ter uma dilatação. Não é necessário 10, mas sim é necessário. Perfeito? Esse aqui. Primigesta em trabalho de parto ativo, a gestação pré-termo, uma apresentação, esqueci, não é cabeça, eu na aula passada. Mas tem compressão? Está com 3 centímetros? Quanto é trabalho?
Bueno, acá tenemos de 19 años, gesta 1, primer gesta, 29 semanas de embarazo, es un embarazo de término, ¿sí? Prematuro, como quieran llamarlo. ¿Sí? Ella cría líquido, perfecto. Acá entendemos que tiene la bolsa íntegra, ¿sí? Ainda não estourou a bolsa. Perfeito. Nada de registro no pré-natal, alimentação sinusitais também é normal, perfeito. Batimento fetal está em média 120, perfeito. As contrações acontecem de 3 a 5 minutos. Tá? Isso é normal ou não? É de 5 minutos, né? 3. É? É 5 minutos, né? O quê? A contração. É 2 ou 10, 3 ou 10. Não é normal. Ao exame pélvico, ela tem 3 centímetros de altura. Isso é normal também, como nós chamamos? Não. O que temos então? Acrescentando contrações com dilatação. Oi? Não. Ela está em trabalho de parto preterno. Ela está em trabalho de parto, porque ela tem contração e tem mais de 2 centímetros. Lembra? Duas contrações com 2 centímetros, elas fazem o trabalho de parto em si. Tá? Depois fica catalogar ela se é trabalho latente, ativo, expulsivo ou o quê. Tá? Com 3 é uma fase latente, ou seja, é latente. Perfeito? E a cabeça fetal está em -1. O que se refere a esse -1? Não lembra? Não. A gente tinha visto isso no tema da... Apresentação facial, né? Não, é do plano de... Direito. Os planos de Deli ou de Rocha. Médico ou dele. Você escreveu aí no quadro, é o que é? Saúde. Los planos eran, no tengo acá a mano directamente en el slide, pero es la vacía, porque ya ve la pelvis, ese grado de encajamiento que tenemos con relación a eso, ¿sí?
A esto se refiere con los planos, ¿sí? Tenemos dos formas de evaluar el descenso de la cabeza fetal, ¿sí? Estos son los periodos de trabajo de parto. Borramiento y dilatación, que es el primer periodo, ¿sí? Hablamos de dilatación del cuello y borramiento en porcentaje, como ya saben, tiene que llegar a 10 centímetros. Después pasa al otro, que es el descenso. En el descenso entra a regir estos planos, que tenemos dos: los planos de Hodge y los planos de Delis. Son planos específicos, inamovibles, que se refieren a dónde específicamente está la cabeza fetal en cuanto al trabajo de parto. En el caso clínico estaba ¿dónde? Menos 1. Estaba en el menos 1. Obviamente se refiere al plano de Delis, ¿sí? Porque usamos este tipo de numeración y con menos. Menos hacia arriba, más hacia abajo. El punto 0 es esta estructura llamada espina ciática. Entonces, para arriba eso es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y para abajo obviamente es más, ¿sí? Ya en el plano de Hodge usamos números romanos, ¿sí? Y el primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, depende de cuál usemos. Brasil creo que usa específicamente los planos de Delis. ¿Está bien? Que son más específicos porque están más cerca uno del otro. Pero los planos de Hodge son mucho más fáciles, ¿sí? Acá tenemos borde superior de la síntesis púbica, hacia atrás tenemos la segunda articulación de la vértebra sacra, ¿sí? Perdón, el promontorio. Después el segundo, borde inferior de la síntesis púbica hasta la segunda articulación, tercero espina ciática que coinciden los dos, y el cuarto atraviesa el coxis. Entonces, si le dice el caso clínico, en el cuarto plano de Hodge está acá, está a punto de salir, ¿sí? En este caso está menos 1, está más o menos acá. ¿Comprendido? Bueno, ¿qué hacemos entonces en este caso? Exactamente. Como es un embarazo de 29 semanas y está en trabajo de parto, tenemos que evitar que esto pase, ¿sí? Imagínense que sean sus hijos que nacen con 29 semanas. No se puede, tenemos que tratar de evitar. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo evitar la progresión de este trabajo de parto? ¿Cómo hacer eso? Diminuir Oi? a contração uterina. Inibir as contrações, ou seja, os fenômenos ativos eliminados. Tá? ¿Eh? Hay varios fármacos, ¿sí? Varios fármacos, todavía no vamos a ver todavía, pero en sí tenemos que evitar la contracción uterina. Perfecto. La dilatación no podemos revertir, no podemos volver atrás, no podemos agarrar algo y amarrar, ¿sí? Tenemos que dejar así. ¿Entendido esto? ¿Y acá? ¿Qué tiene? Doutor, só uma perguntinha do passado. Não lembro se eu não lembro se o senhor falou ano passado, mas segundo o plano de Delis, até qual numeração eu posso voltar? Não voltar, no caso, inibir a contração, no caso. El plano de Delis no implica, lo que implica es la dilatación. Verdade, Se você 4 não tiver centímetros. dilatação, ele não vai descer. Até 4 centímetros. A dilatação depende justamente da contração. Eliminando uma, você tem, né, que tudo isso vai parar. Enquanto a dilatação, até 4 centímetros. ¿Ese? Sí. Entonces tenemos una paciente de 35 años, ella ingresa a las 10, ¿sí? 140 latidos por minuto, ¿verdad? En el primer plano de Hodge, bien arriba, ¿verdad? Y dinámica 3, 30 en 10. ¿Está bien esto? ¿Está en el rango normal? 3 dinâmica já de duração 30 segundos. Tá Perfecto. ¿Cómo te llamas, doctor? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pasó acá? 4 horas después se encuentra con dilatación 6. ¿Avanzó? Avanzó. ¿Latido está bien? Sí. Está bien. ¿Dinámica está bien? Sí. Sí, perfecto. Es esperado entonces esta dilatación. ¿Qué pasó 7 horas después? Continúa con 6. Parou. Después continúa en el primer plano. ¿Sí? Y la dinámica pasó a 4. ¿Está bien eso? Sí, todavía porque el límite es 5, recuerda. 5, perfecto.
y latido está 90 por minuto. ¿Qué pasó acá, doctor? Doctor, Diminuiu a frequência, sí, né? E a dilatação permaneceu, então ela está estável. Permanece estável agora. permaneció. ¿Cuántas horas permaneció? Con 6. Tem que ter mais dilatação, né, doutor? ¿Oi? Por isso- 3 horas. 3 horas. Entró con 4, después pasó a 6 y de 6 quedó a 6 otra vez. Vai fazer igual da primeira, igual da primeira hora aí até as 7 horas. É isso? Permaneceu 3 horas. Con la misma dilatación, ¿cuánto tiempo? 3. 6 horas. Los doctores que respondan. Por favor, no le quiten la respuesta a un colega. ¿Está bien? 3 horas. 3 horas. ¿Qué te parece esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Era para ter mais dilatação, né? Exactamente. Era para tener una progresión en eso, ¿sí? Não estabilizar. Acá tenemos que se estacionou, não avançou, e do mesmo jeito não avançou enquanto a descida dos planos. Perfeito? ¿Qué puede haber ocurrido acá? ¿Por qué no avanzó? É só ele ou podemos falar? Oi? Só ele ou a gente pode falar? Não, ele já pagou tudo. Responde não. Talvez no circular de cordão, teve parada, descida e progressão, né? Cordão curto. Cordão curto. Pero el cordón corto te iba a explicar por qué no desciende, no por qué no dilata. Para as contrações. Las contracciones de 3 pasaron a 3 otra vez y pasaron a 4. Às vezes assim é uma quantidade de pouco por 3 horas, né? Oi? Era para ser mais contrações, né? No, las contracciones están bien. O feto é muito grande? Eso dejamos bien claro, las contracciones están bien. Las contracciones normales van de 3, o sea, de 2, entre 3 hasta 5. El límite superior es 5, no puede pasar de 5. ¿Sí? O feto é muito grande? ¿Oi? O feto é muito El grande? feto es muy grande. Aquí hoy. El feto es muy grande, por eso no desciende. E aí ele está começando a ter sofrimento, né? Exactamente. Excelente. Súper, súper, súper. Después vamos a tratar de escribir acá en el cartograma. ¿Está bien? Perfecto. La otra lo que vamos a tener en esta clase, ¿se acuerdan? Mecanismo de trabajo del parto. Presentaciones. ¿Cómo se llama este? Podálica. Podálica pelviana. Cefálica. Vale. Excelente. Antes de seguir, quiero mostrar un video, a ver si... ¿Qué están viendo ahí? Esse é a cabeça, cabelo. ¿Ah? Expulsivo. Sí, es el periodo expulsivo, excelente. Acá ya pasó todos los planos que habíamos comentado, ya está saliendo. Como ustedes le dicen, está corobando, perfecto. Ya está entreabriendo. Pero ¿qué ven acá? ¿O todavía no perciben nada? Parece. Não dá pra ver, mas parece um cabelo. ¿Oye? Parece um crânio. Voy a seguir, vamos a tratar de ver. Ahí, ¿qué es? No, no es un... É o rosto do bebê. É o rosto do bebê. Muy bien. Es el rostro del bebé. Esta es su boquita, su nariz y sus ojos. ¿Ven? Vamos a seguir. Ah, agora sim. Excelente.
Veis su coloración. ¿Qué pasó? Ah, cordão umbilical. Muy bien. ¿Quién me dice que vieron? Cordão umbilical enrolado no pescoço. Uno hacia otro. Coloração do bebê. ¿Oi? A coloração dele. Coloración llamó la atención. Otra cosa que llamó, que vieron. A Otro, apresentação. la presentación. ¿Qué presentaciones? Es una cefálica. Súper. Fazer Exacto. Pero él salió en esta posición. ¿Sí? Ele nasceu dessa forma. Por isso que eu pedi para vocês identificarem o que estava lá. Esto es un parto en una presentación, ¿verdad?, totalmente extendida del cuello. Ou seja, essa criança, esse feto, não entrou assim na pelvis, aqui em cima, no primeiro plano. Ela já entrou assim. E ela atravessou todo esse caminho, esse plano que a gente acabou de mostrar, nessa posição. Tem riscos, né, doutor? Vai? Tem riscos. Sí, claro que sí. Entonces, acá, en A hasta D, ¿cuál era? D. D. Era esta. Es una presentación de cara. ¿Cuál es el parto que en mayor frecuencia tenemos? Es este, donde el feto hace este movimiento. Ele faz essa. Ele junta o mento com o peito. E isso é que a gente sente no toque. Tá? Outra modalidade é essa, onde ele entra desse jeito. A gente vai sentir o toque aqui, ou essa estrutura. Depois ele entra, outra possibilidade é assim, né? Com a testa mais ou menos na frente, tocamos isso. E o último é que vocês viram, né? É desse jeito. Tá? Como podem ver, o parto pode acontecer nessas quatro. Tá? Só que isso é mais frequente, portanto menos riscos, tá? E depois vamos avançando, obviamente, a maior risco, tá? Como vocês podem ver, ele nasce com o rosto um pouco mais comprimido, né? Porque é lógico, né? Cianótico, tá? Mas depois ele se recupera, tá? Mas mesmo assim, ele tem risco de quê? Laceração, né? Lesão de partes moles, fraturas do cigomático, entre outros. Modalidade. Você pode falar, deixa só um pouquinho para eu lá. Acá el muchacho está grabando, después le pueden pasar. Bueno, recordemos, punto diagnóstico y punto guía. ¿Qué son estos? Son puntos estratégicos o referencias anatómicas que nos van a decir qué modalidad de presentación tenemos. ¿Sí? El diagnóstico. Y el guía nos va a guiar de acuerdo, nos va a guiar de acuerdo a la dirección que este tiene. ¿Sí? Este feto puede estar con la espalda hacia la derecha de la madre, anterior, lateral izquierda, posterior. ¿Sí? Entonces eso es el guía. Y el diagnóstico es qué presentación estamos tocando. ¿Sí? O qué modalidad de presentación. ¿Entendieron? ¿O hay una duda? ¿No? Y esto es lo que vamos a tocar entonces referencia. Concéntrese en las cefálicas, todo lo que está acá arriba. ¿Sí? La modalidad dijimos, de vértice es esta, hasta la de cara es esta. ¿Sí? Punto guía, punto diagnóstico. Diagnóstico es, vamos a tocar y vamos a identificar qué presentación o qué modalidad tiene. ¿Sí? Y la guía nos va a decir para qué lado está. Y esta es la designación. O para occipital, B para bregma, F para frente y M para mentón. Perfecto. Y obviamente tenemos una distinta para pelviana, pero eso no es el caso. Recuerden también la anatomía de la cabeza fetal en cuanto a las fontanelas, ustedes le llaman moleras, parece, ¿verdad?
Esta es la parte de frente o ventral del feto, esta es la parte dorsal, ¿sí? Este es el occipucio, entonces tenemos la sutura, ¿verdad? Que está sagital, sutura coronal. Y entre ellas tenemos las fontanelas. Esta es la anterior, esta es la posterior. Esto es lo que vamos a identificar en el tacto, con estos dos deditos que colocamos, ¿sí? No es fácil de primero, pero con la práctica se adquiere esa experiencia, ¿sí? Y esta es una tabla un poco más resumida y más explicativa de lo que vemos. Esto es lo que estamos viendo ¿sí? Este es lo que vimos en el pacto en sí, ¿sí? Y este es lo que observamos. ¿Entienden? Y este es el movimiento que tiene que hacer el feto entonces en cada modalidad de presentación, en todas. Lo normal, lo más frecuente, vamos a decir así, que tiene que ser en esta posición. Esta posición, con este que está acá y este, ¿qué fenómeno es? ¿Ah? ¿Qué? No, ¿qué fenómeno? Pasivo. Pasivo. Son movimientos plásticos del feto. Recuerden, activos solo había dos, que son las contracciones. El resto, toda la que les pregunta, son todos pasivos. Perfecto. Entonces él tiene que atravesar en la misma posición que entra acá todo este trayecto. Fíjense, no es un camino recto, es tipo encurvado, obviamente, por el promontorio y la excavación de la pelvis. ¿Comprenden? Este movimiento no es recto. Ele não entra desse jeito e já sai direitinho. Ele tem que entrar, se acomodar, girar, descer de novo depois e voltar a girar depois. ¿Por quê? Porque a pelvis em si não é uma estrutura recta y ni curvada casi ningún accidente. Recuerden, acá tenemos la espina ciática y tenemos entonces un diámetro que va cambiando de acuerdo a su posición. Primero es así, después es así, finalmente es así otra vez más largo. Y la vulva termina otra vez así en su diámetro mayor. Entonces el feto tiene que entrar en esta posición. Ele tiene que entrar, girar, descer, girar de novo y finalmente para sair tem que girar de novo outra vez. Entendem? É tipo uma espiral que ele faz. O que imprime esse movimento e esse giro nele? Contração também? A contração. Sem a contração ele não vai poder fazer esse movimento. Tá bom? Fíjense, esta pelvis tiene mayor diámetro acá, a la entrada. En la parte media va a tener otro diámetro mayor que va a ser en esta posición más excavada, que va a ser acá ya. Y al final va a tener esta posición más estrecha y va a otra vez ser así. ¿Me entienden? Los diámetros mayores van cambiando de acuerdo a la excavación pélvica. Fíjense estas líneas que estamos acá. Son los diámetros vitrocantéreo, ¿sí? Biparietal y acromial y trocantéreo, ¿sí? Son diámetros que van de la parietal a parietal, del acromion al acromion, ¿sí? Y de la parte de la cabeza del fémur a la cabeza del fémur, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver en cada paso. Son los tiempos, ¿sí? Tiempos del trabajo de parto. Vamos a dividirlo cada vez más. Hablamos primero de periodos, que son largos periodos de tiempo, ¿sí? Hablamos de fases, ¿sí? Hablamos de fenómenos y ahora vamos a hablar de tiempo. ¿Comprenden? Estos diámetros que están viendo acá son los que se van a excavar de acuerdo a la pelvis. La morga está abierta. ¿Lo saben? Um pouquinho. No tenemos ahí la pelvis en sí. ¿Ok? Os ossos do promontório e o sacro tem? Eu acho que tem. Alguém pode ir lá ver? Tem? Ou seja, queremos a pelvis, né? Queremos isso, ó. Esse osso aqui, esse conjunto queremos, tá? ¿Están comprendiendo? ¿O alguien una duda para volver atrás? ¿No? Bueno, fíjense,
Vista superior, vista inferior. Estos diámetros es lo que tiene que sortear entonces el feto, con los movimientos que son impulsados a través de las contracciones, ¿sí? Y obviamente tiene que salir de esta forma. Todos estos diámetros van a tener que atravesar cada punto, acá, acá, acá y finalmente acá. Cada uno mayor en cierta longitud, en cierta dirección. Por eso él hace ese giro. ¿Para qué? Para adaptar los diámetros mayores a la pelvis. Vamos entonces a la variedad de posición, ¿sí? La relación que guarda entonces el punto o extremidad de los principales diámetros maternos. Entonces el punto guía tiene que estar en contacto con esta eminencia iliopectínea, ¿sí? Tenemos entonces que puede ser anterior, transversa, posterior, púbica o sacra. Se refiere nada más a las posiciones de acuerdo a la pelvis, feto, pelvis. Este porcentaje de partos que tenemos, este es en el hospital de Parkland en Estados Unidos. Cefálica 96.8%, la mayor frecuencia, ¿sí? Después viene la pelviana, como le había comentado, el parto en transversa también es posible, solo que tiene que doblarse por completo este feto para salir. Generalmente se hace con óbito fetal intraútero, ¿sí? Entonces se llama duplicatum corpore. Después tenemos compuesta se refiere a que una de las presentaciones tiene la mano enfrente, el nace de ese jeito. Y de cara, vimos en el video, y de frente es otro trazo. ¿Cuál es más raro? El de frente, ¿sí? Hablemos de la modalidad de vértice en específico. Professor, e como é que ele vai, no caso de um paciente que vai nascer de frente, é cesárea no caso, né? Muy buena pregunta. Hoy en día, como hay muchos temas de médico legal, optamos por la cesárea para no tener justamente esos inconvenientes. Entonces, eso se llama anomalías de presentación, de modalidad. Si está de vértice, no hay problema, lo vamos a hacer. Si está de bregma, de frente o de cara, mejor pasar a una cesárea. O mejor derivarle a un centro que sí tengan quirófano, por ejemplo. Professor, então a criança dificilmente pode sobreviver se caso tiver numa situação que não tem um hospital perto, né? Sí, puede ser, pero podés intentar hacer el parto entonces. O sea, situaciones, vamos a adaptarnos. ¿El objetivo cuál es? Diagnosticar esto, saber qué tenemos en las manos y saber qué hacer con él. ¿Sí? Si sabemos hacer parto y lo tenemos, vamos a suponer, tu hospital más cercano está a 100 kilómetros, no te va a dar tiempo de llegar, faz o parto lá. Ou você pode subir na ambulância e fazer o parto na ambulância até chegar, sei lá. O objetivo é não se complicar com essas coisas. Tá? Porque que hace a pessoa que não sabe? Toca lá o rosto, toca o narizinho e vamos fazer o parto. E aí está o problema. Melhor evitar, melhor encaminhar para outro centro. Tá bom? Agora, se não tiver nenhuma coisa a fazer, faz. Tá bom? Entenderam? Modalidad de vértice. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué modalidad es? ¿Qué vamos a tocar aquí? ¿Oi? ¿Cuál fontanela? Anterior? Não. Não, posterior. A posterior. Exatamente. Vamos tocar o occipital. Esse é o mais frequente. Esse é justamente esta. ¿Sí? Esta es la de vértice. A mais frecuente de todas. Fíjense, 95% del conjunto de las presentaciones y 99% de las cefálicas están en esta. ¿Sí? Esto obviamente va a variar de acuerdo al hospital. Perfecto. Variedad de posición. Fíjense, ¿qué significaba la O? Occipital. Si tenemos una de bregma, ¿qué letra va a ser acá? B. B. Si tenemos una de cara, ¿qué va a ser acá? No, de cara. F. Mento. Mento. ¿Sí?
Eso no va a cambiar. ¿Sí? Las demás letras se refieren a ilíaca, derecha, izquierda, anterior y posterior. ¿Qué buscamos acá? Buscamos la orientación de esta cabeza fetal. Occipital, ¿sí? Ilíaco, en relación al ilíaco de la mamá. ¿Sí? Izquierda, quiere decir que está a la izquierda, que va a ser este lado, si la mamá está en esta posición. Anterior quiere decir que está hacia arriba. ¿Comprenden? ¿Consiguió? Não sei se vai ajudar, mas Excelente. Então aquele primeiro ali, doutor, é orientação ilíaca esquerda anterior. Sí. Isso. Orientação ilíaca direita Y posterior. este va a ser derecha, posterior, hacia el lado. O sea, o occipital vai estar para a esquerda, perdão, para a direita aqui. Direita da mãe sempre, e posterior, vai estar para baixo. Obviamente, se ela estiver deitada assim como eu estou só aqui deitado. Tá bom? Isso vai variar de acordo ao que a mãe, ou a posição da mãe. A mesma coisa aqui, como vai estar isso? Occipital, ilíaca, esquerda, posterior. Assim, as costas vai estar desse lado, dessa forma. Tá? O outro vai estar assim. O outro vai estar assim, o primeiro, e o outro vai estar assim. Ou seja, vejam só, ele pode ter essa posição inteira na pelvis. Vem aqui, doutor, por favor. Como se llama este hueso? Coxal. ¿Sí? ¿Y este? sacro. Sacro. De esta forma ellos se articulam e aí vai entrar a cabeça. Né? Dessa forma vocês vão imaginar a nossa paciente. E a cabeça vai estar aí. Essa apresentação, que como se chama? Occipito, que lado? Direita da mãe, obviamente. E tá para posterior. É isso. Gira um pouco ele. Aí, como vai estar? Occipito e a esquerda. Sempre vai ser da mãe. Essa é a esquerda da mãe. E posterior. Gira de novo. Aí. Como vai estar? Tal. Ilíaca. Direita. Anterior. Gira para esse lado. E aí? Occipital. Esquerda, anterior. É isso que a gente busca. Então ele vai girar de acordo com como ele entra na pelvis. Tá? Ele vai entrar aqui e essa posição já não vai mudar até ele entrar. Só que ele vai ir girando. Qual que é a posição mais comum, doutor? Como assim? A mais comum dele tá? Essa daqui. As cruzes significa a frequência. Então a mais comum é a primeira. Occipital, ilíaca, esquerda, anterior. Claro, ele vai ir virando de acordo, tá bom? Se temos a frente, nada mais vai mudar, só que essa posição vai ser a do feto. Essa aqui. Se é de cara, no vídeo que a gente viu, vamos ver totalmente deflexionada essa cabeça, só que aí. E o mento vai indicar pra gente que lado que é. Então vamos ver dessa forma mais ou menos. Tá bom? Voltando ao tema também dos planos de Hodge, vamos ver dessa forma. Esse é o primeiro plano, tá? Esse é o segundo plano. Aqui. O terceiro atravessa essa estrutura aqui, que é a espina ciática, tá? Que vai estar mais ou menos dessa forma. E o quarto é o cóccix. Perfeito? Pasen este para que puedan ver. ¿Entendido esa parte, ese pequeño detalle? Bueno, vamos a seguir entonces. Começando a fazer sentido. Son las más frecuentes, son entonces estas, ¿sí? Y vamos a ver enseguida qué repercusión tiene en el tiempo. Este es el que vemos, fíjense, la pelvis materna, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda.
que vamos ver é o giro da cabeça fetal em relação à pelvis. É porque eu estava fora de sala, então o direito você define com o osso frontal dele. Não. O fato de ser direito ou esquerdo é sempre da mãe. Da mãe. E o occipital, ele vai estar do lado que corresponder. Essa imagem é mais ilustrativa, tá? Qual é o occipital H? Nesse daqui. Esquerdo. Tá para a esquerda, ou seja, esse é o occipital. Esse é a parte anterior. Essa é a fontanela anterior. E essa é a posterior. Ou seja, aqui não estamos vendo a variedade de posição, estamos vendo a direção nada mais. Porque se for por lógica, a gente vai tocar aqui a fontanela anterior. Seria outra variedade. Seria qual? É. Exatamente, é de breca. Só que serve para quê? Para orientar do lado somente. Estão vendo? Alguém tem alguma dúvida acá? Não? Essa aí, doutor. Qual? Aí. Aí, esta. Sim. Significa que o occipital está Posterior. posterior. Occipital esquerda transversa. Occipital direita transversa. Né? Occipital direita anterior. Nada mais. Tá? Bueno, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces causa? ¿Por qué hay esta variación de anormalidades? Y tenemos en específico esta de vértice forma normal del útero, tono suficiente del aparato abdominal y pelvis adecuada. Eso hace que el feto entre en esta posición. Obviamente, si tenemos anormalidad en el útero, un tono insuficiente, una pelvis inadecuada, él va a comenzar a entrar como así, así y incluso así. ¿Sí? Fetal en desarrollo normal y forma de tamaño. ¿Qué pasa si el feto tiene un higroma quístico, por ejemplo, un tumor acá en el cuello? ¿Ele vai poder entrar dessa forma? Não. Então, a diversidade não tem nada anormal, tá bom? Punto diagnóstico entonces es el occipital y guía de la posición es la fontanela posterior. ¿Sí? Entonces vamos a tocar este y nos va a guiar la fontanela entonces. Este es un resumen más o menos de lo que tenemos en cuanto a su descenso. Fíjense, plano de Hodge, el plano de Delis, ¿sí? El plano de acuerdo al tiempo, ¿sí? Y la distancia entre hombro y pelvis. Esto difícilmente vamos a tocar porque necesita mucho tacto. Usamos más este y este. Vamos a los tiempos. El primer tiempo se caracteriza por la acomodación al estrecho superior. ¿Cuál es el estrecho superior? ¿Qué tiene la pelvis ahí? Doutora, mostra para mim o estreito superior da pelvis. Não, só na pelvis. Qual é o estreito superior? Para que todo mundo tenha um entendimento. Pode levantar se quiser. Articula com o sacro. É do outro lado. Tem alguém aqui que passou a anatomia? Não. Lateral, Cristo. Do lado direito. Vou gravar e vou mostrar para a diretoria. Vocês que gostam de gravar, eu vou gravar vocês.
¿Cuál es el estrecho superior acá? Este es el estrecho superior. El límite del estrecho. Entonces, la entrada en ese punto, lógicamente mais esse é o estrecho superior. Então, o primeiro tempo é a acomodação nesse local. Tá? Então, isso é a acomodação com o estrecho superior. Esse é o primeiro tempo. Ou seja, a gente no Leopold vai sentir ele movimentando aqui. Você move e depois você vai encaixando. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, él va entrando cada vez más. ¿Sí? Orientación oblicua, ¿verdad? Que es hacia la izquierda lo más frecuente. Vamos a tener reducción de la flexión, o sea, o feto mesmo vai entrar na cabeça já com esse jeito, diminuindo então o diâmetro, tá? ¿Entendido? ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Y por tacto, obviamente. La cabeza en el primer plano de Hodge, que es la entrada a la pelvis en sí, ¿sí? La sutura sagital va a tener un diámetro oblicuo, siempre hacia la izquierda, obviamente, ¿sí? Y la altura va a ser insinuada. De móvil pasa a ser insinuada. ¿Entendido? Acá, esto debería estar más o menos por acá. ¿Sí? No encontré una imagen, pero este tiene que estar acá. ¿En qué plano está más o menos esta cabeza? Sí, está muy excavado. Esto no es el plano, ¿sí? Está acá más o menos tiene que estar la cabeza. ¿Entendido? Este sí corresponde, fíjense. Nómbreme la modalidad de presentación acá. De vértice, después con las letras O, izquierda, anterior. Esta, derecha o posterior o transversal. En esta imagen no da para ver bien, ¿sí? Pero entendemos que está hacia la derecha. Excelente. Esta es posterior. Bueno, esta es anterior. Entonces, de esa forma el feto va a entrar arriba, ¿sí? Más o menos en este plano donde va a estar, ¿sí? Entrando lo que es el primer plano de Hodge, entrando. Esto dá para sentir se dá. A gente vai fazer o toque, vai encontrar o que? O occipital, e ele vai dar para a direção que a gente, né, encontra. O mais frequente é para a esquerda, tá bom? ¿Entendido esto? A medida que pasa el tiempo, o sea, los tiempos, él va a entrar más en la excavación de la pelvis. ¿Sí? Vamos al segundo tiempo, que es el descenso y encajamiento. Y esto puede entrar en forma cíclica, ¿sí? O asinclítica. ¿A qué se refiere el sinclitismo? Se refiere de forma simétrica con la línea media. ¿Se fijan acá la sutura cómo está? Viene en el medio. Esto es el asinclitismo. Ele entra tipo que desviado da linha para anterior ou posterior. Nesse caso é uma anterior. ¿Entienden? Y este es una posterior. ¿Alguna duda acá? ¿No? Entonces, segundo tiempo. Tenemos el asinclitismo del sinclitismo. Fíjense, asinclitismo, ¿de qué tipo este es? Posterior. Posterior, y este es anterior. Excelente. El tercer tiempo viene a ser la acomodación al estrecho inferior. Él va descendiendo. ¿A qué se refiere eso? Se acomoda al estrecho inferior y hace una rotación. La primera rotación es la rotación interna. Y tenemos acá las variedades. Anteriores giran 45 grados. O sea, él gira ese grado. Transversas giran 90 grados. Y posteriores giran 135 grados. ¿Qué implica eso? Este giro. Ele vai entrar na pelvis e se a variedade de posição for
para a direita ou posterior, ele vai girar mais graus. Como isso modifica o trabalho de parto? Pelo tempo? Mais tempo em minutos ou em horas. Há mais giro, mais tempo, mais demorado. Tá? Por isso, se vocês escutarem, isso é uma apresentação direita ou é uma variedade posterior. Significa que isso vai demorar um pouco mais do normal porque vai ter mais graus para girar. Agora, se for uma apresentação, ou seja, uma variedade anterior ou esquerda, ele gira menos grau. Portanto, o parto vai ser mais rápido. Perfeito? Sim. Isso é importante porque a gente tem que explicar para a paciente, tá? A que vai fazer o parto, a doula ou a licença, tem que saber, o mesmo vocês, e também tem que explicar para os familiares. É uma coisa muito delicada porque sempre vai ter a pergunta, doutor, faz hora que entrou. Por que não nasce? A explicação é essa, ou seja, se é uma direita, ele tende a demorar mais. Tá bom? Entendido? Então, esto é a rotação interna. Lembram do diâmetro da pelvis que a gente explicou que era primeiro assim depois assim de novo, e na vulva de novo volta a ser assim. É isso que busca então a cabeça e depois busca os ombros. Esses são chamados os tempos. ¿Está bien? Diagnóstico del desnudo. Por tacto, entonces, la fontanela entonces va a estar por debajo de la síntesis pública y la sutura va a corresponder al diámetro anteroposterior. Fíjense, vas más hacia abajo. Pasó el segundo plano, está en el tercer plano. Después tenemos el cuarto tiempo, que es el desprendimiento o el descenso, ¿verdad?, en la pelvis blanda. Tenemos entonces una progresión por hiperflexión o por flexión. Es esto. No sé si pueden ver. ¿Sí? Se aproximó al cuarto plano, ya giró todo y acá va a salir. Esto es el desprendimiento de la cabeza en las partes blandas. Pasamos otra vez la pelvis, doctor. Doutor, se tem podálico, como que faz para fazer os planos? Los podálicos todavía no estamos dando. Esto es exclusivo parto de encefálica en diferentes modalidades. O diâmetro da cabeça desse boneco e dos fetos, qual é o maior? Anteroposterior. E el de la vulva, qual é? Acá. Qual é o diâmetro maior acá? Anteroposterior. Ou seja, ele tem que nascer dessa forma ou dessa forma. Ele pode nascer assim? Ele pode. Só que... Oi? É um pouco difícil porque a vulva em si tem um maior diâmetro para cima e para baixo. E a cabeça tem que nascer dessa forma. Ele pode sim? Pode. Em que casos? Cabeça pequena, por exemplo. Ou a pressão é muito forte que não importa mais e ele sai de qualquer jeito. Mas o ideal é ele nascer ou dessa forma ou dessa forma. Como chamamos isso? Chamamos occipito púbica desse jeito, rosto para baixo. Occipito sacra desse jeito. ¿Me comprenden? Entonces, él entra en una forma acá en la pelvis, pero sale acá abajo girando luego o de esta forma o de esta forma. ¿Entendido? Porque los diámetros de la pelvis son distintos en cada segmento. Y lo que busca la cabeza es justamente adaptar este diámetro de forma armoniosa con la pelvis. Eso por un lado. Y después le siguen los hombros, que tienen la misma forma, mayor diámetro acá, vía acromial, y tiene que buscar de la misma forma la posición. Solo que es más fácil porque pasa la cabeza y el siguiente de los hombros. La cabeza se adapta, el hombro le sigue. Ele vai girando junto com a cabeça.
¿Está bien? Entonces, ¿acá cómo nació el feto? ¿En qué variedad? Occipito sacral. ¿Oye? Occipito sacral. No. Occipito O rosto dele tá pra baixo, tá? Na parte posterior. para cima. Não, saco. É? Não, mas eu tava vendo o rosto dele pra baixo, entendeu? Y sí, y el occipito púbico. Aqui não importa o rosto, é o occipito. Ah, perdão. Então é um occipito Beleza. púbica. Se ele nascer com o rosto virado para cima, vai ser um occipito sacra. Tá bom? Entenderam? Faz sentido. Ok. Nessa posição, vocês vão ver que o feto vai, né, quando ele está coroando, como vocês dizem, ele vai girar. Está nessa posição e depois ele vai girar assim. Ao sair, ele vai sair dessa forma ou dessa forma. Entendeu isso? Mas no caso, doutor, você fala que ele gira com a cabeça para cima, certo? Com o rosto para cima, mas ele pode, no caso, ele foi para baixo, então ele girou. Não, não. Eles não entenderam nada. Todo vai depender como ele entra arriba. Essa posição é a definitiva para saber como ele vai girar e que grau ele vai girar. Então ele entrou já com a cabeça para baixo. Já Com o rosto com o rosto para baixo. Primeiro tempo. Esto es lo que va a definir hacia qué lado va a girar. Não é que ele entra já com o rosto para baixo. Não. Ele pode entrar nessas 5 posições. Está bem? Mas ele finalmente ele vai sair ou dessa forma ou dessa forma. Entendeu? Ele vai fazer uma espiral, ele vai girar. E tudo vai depender de como ele entra no estreito superior. Entendeu? Isso não. Doutor, a peça está quase caindo. Vai. Foi? Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Sale y él busca esta posición. ¿Este qué es? Occipito púbica. E ele vai ter esse tipo um movimento de chicote ao sair. Ele sai dessa forma e quando ele encontra um espaço, ele vai fazer esse movimento. Você vai restituir o movimento do cuello, né? Então ele entra assim, ele sai e esse vai fazer esse movimento. Tá? Vamos ver esse aí. Sai aqui e depois o que temos que fazer? Temos que girar ele. Se a cabeça saiu assim, ele vai justamente ficar assim. Por quê? Porque os ombros vão buscar o mesmo lado, o de maior longitude na pelvis. Para quê? Para sair diretamente. Então, sem resistência. Oi? Sem resistência. Sem resistência. Então ele vai sair dessa forma e depois ele vai girar. Esse giro, que já é na cabeça já para fora, é um giro externo, que a gente tem que ajudar. Então pegamos a mão dessa forma, com a cabeça e giramos. Por que giramos? Porque às vezes a força em si prende a vulva dessa forma com os ombros. Pode sair? Claro que pode sair. A gente imprimindo aqui uma força ou mesmo uma contração, ele vai sair. Qual é o problema? Fratura, lesión, elongación de plexo, lesiones, ¿verdad?, nerviosas. E para evitar isso, a gente mesmo gira. Buscando o quê? Buscando que o ombro fique nessa posição. Um para cima, outro para baixo. Sim? E depois, o que hacemos? Como o ombro está tipo que ainda preso lá, puxamos para baixo, sai o primeiro ombro. Puxamos para cima, sai o ombro posterior. E aí o feto sai inteiro. Sai rapidamente. Porque os maiores diâmetros já saíram. E voltando ao tema da pergunta do doutor, na pelviana como vai ser? Vai fazer do mesmo jeito, só que a inversa.
né? Ele nem precisa de dilatação completa para sair, porque os pés são pequenos. Aí já começa o problema. Depois ele vai saindo com o diâmetro da cabeça do fêmur, que é um problema de novo. Vai fazer o mesmo giro que da cabeça. Depois temos o diâmetro dos ombros, a mesma coisa. E por último da cabeça. E aqui está o problema na pelveira, porque geralmente o conduto ele tende a se fechar. Tá? Vamos ver na próxima. Entenderam, Neto? Pronóstico, entonces, es muy favorable. De hecho, todos los partos, o la mayoría de ellos, suceden de esta forma. ¿Sí? ¿Se puede complicar? Se puede complicar, pero es menos frecuente. Entonces, ¿qué hacemos? Evolución espontánea de forma predominante. Dejamos que suceda normalmente. Es mucho más rápido y multípara sobre todo. La mortalidad es casi nula, ¿sí? Por esto. Mortalidad fetal y neonatal es 1.9 más o menos. En prematuro obviamente también va a tener una repercusión. Varias anteriores son de mejor pronóstico, lo que le dije. Las anteriores y las izquierdas son más rápidas, ¿sí? Más rápido, menos complicaciones. Y las posteriores pueden acompañarse entonces de ruptura prematura de bolsa, periodo de dilatación más prolongado, anomalía de contracción, periodos expulsivos más largos y rotación, ¿verdad?, que son más demoradas, y a veces usamos fórceps en ciertos hospitales. ¿Entendido? Sí. Bueno. Este fundamento normal que sucede en la cabeza. Vamos a tener generalmente el cefalohematoma o el caput sucedáneo, dependiendo de eso. Y en ocasiones el cefalohematoma también. ¿Por qué pasa esto? Por una concentración de sangre en ese momento y una presión desmedida del útero. Yo también te he visto como vez un cefalohematoma. Son de esta forma. Estos son pediatría, pero igual podemos hablar diferencia entre tumor sanguinolento, hematoma, ¿verdad?, y meningoencefalosa. Esta es una variedad occipito sacra. Occipito, ¿verdad?, y sacra, hacia atrás. O sea, el nacimiento se ve de esta forma. Entonces la protensión cefálica en su inicio se encaja en los diámetros oblicuos, pero en una variedad posterior. ¿Qué puede influir? La pelvis androide o antropoide, ¿sí? La pelvis ya tiene otro diámetro, ¿cómo se dice? Otro diámetro mayor diferente a la ginecoide. Coadyuvado por el tamaño fetal y especialmente los diámetros porosofálicos. Frecuencia entre 15 a 20%, ¿sí? 4 se evoluciona una variedad transversa o posterior. Él va cambiando de posición para otra posición. Configuración mutua en cuanto a la pelvis y al feto, sobre todo tipo androide, ¿sí?, o una pelvis anómala. En cuanto al fotolobular, implantación de la placenta anterior y periodo de trabajo de parto endoflexionado. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener una rotación de variedad anterior con un prendimiento occipito púbico. Es decir, él va a entrar en la posición anterior del dorso y al momento de salida va a salir de esta forma, ¿sí? Se da cuando la pelvis es muy amplia y el producto es muy pequeño. Ou seja, se tiver uma pelvis muito grande, ele vai entrar de uma forma e ele tem essa possibilidade de girar em forma excessiva, porque ele é muito pequeno. Tá? La cabeza nos hace una rotación de 135 grados o más y los hombros solo 45. Sale entonces más o menos de esta forma. Un occipito sacra. Podemos tener nacimientos así. Lo más frecuente es occipito púbico, ¿sí? Y va a ser del mismo modo. Ele vai nascer dessa forma e depois vamos fazer um movimento de restituição. Depois vamos fazer o mesmo jeito, um giro para tirar os ombros e ele sai inteiro. Tá? Resultados de 15 a 20% de partos espontáneos, ¿verdad? A veces hasta la mitad se necesita un trabajo o una asistencia instrumental. ¿A qué se refiere esto?
se refiere generalmente al forceps, ¿sí? O al vácuo. Já viram uma vez? É tipo uma bomba que você coloca aqui, você vai fazendo a pressão e ele suga a cabeça do feto. Ele prende, então você puxa. Tá? Creo que tengo. Es esto. ¿Sí? Entonces, colocamos dentro de la cabeza, obviamente isso dentro da pelvis em si, isso colocamos dentro da vagina, buscamos a área onde está, fazemos o bombeio, ele faz a pressão negativa aqui e depois puxamos. Ese es el forceps, perdón, el vácuo. Y el forceps es tipo una pala de metal. ¿Sí? Eso se refiere a asistencia instrumental. Obviamente, también podemos tener oportunidades de pasar a cesárea, ¿sí? Y 1% de los partos pasan entonces ahorita occipito sacro. 99% de las posteriores o transversas terminas en variedades anteriores, o sea, giran además. Repasemos entonces los tiempos. El primer tiempo entonces es acomodación al estrecho superior. El segundo, ¿cuál va a ser? Exactamente. Sincretismo o asincretismo, ¿verdad? Viene a ser el encajamiento a más de la pelvis. Entra de esta forma o de esta forma. ¿Sí? El tercer tiempo, ¿cuál es? La rotación interna, ¿sí? El gira. Y el cuarto tiempo es el desprendimiento de la cabeza. ¿Comprendido? Sí. De esta forma. Vamos a lo más frecuente. Lo más frecuente es occipito púbica, ¿sí? Pero antes es la variedad de vértice. O sea, entre las modalidades la de vértice gana por frecuencia. Y dentro de la de vértice tenemos la occipito púbica, que es la más frecuente. ¿Sí? De forma secundaria menos rara y por ende obviamente un poco más complicada es la occipito sacra, ¿sí? Pero igual se puede hacer el caso, solo que va a tener ciertas dificultades nada más y obviamente va a tardar un poco más. ¿Excelente? ¿Alguna dificultad acá? Só aquela questão do hospital, aquelas siglas lá dos dispositivos. Vamos a ver. Solamente se refiere a la posición del occipital con la posición del eje materno. Hablemos de esto. Cuando tenemos una letra O, significa que es una variedad de tipo occipital. O sea, de vértice, donde el punto diagnóstico es el occipital. ¿Sí? El punto guía va a ser la fontanela anterior. Acá tenemos occipital, hablamos de una posición de vértice. Si ustedes se fijan, la segunda letra es siempre I, de ilíaco, ¿verdad? Tanto es así que acá se quitó. La tercera letra significa de qué lado es, izquierdo o derecho, siempre de la mamá, ¿sí? Y la tercera o la cuarta letra en este caso se refiere a si es anterior o posterior. Entonces, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, esto es posterior. La línea es trazada más o menos por acá. Tanto es que también podemos tener una transversa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vamos a ver esto? Y en el tacto, ¿de qué lado está la fontanela? Solo eso. A classificação sempre é pela fontanela occipital. Sí, ese es el punto guía. Dependendo da apresentação que ele vier, por exemplo, se ele vier depressão completa, eu não vou conseguir fazer essa classificação, né? No, ahí cambia. Eso es lo que dijimos. A gente deu essa daqui. Só essa, só a primeira.
As outras vão ter outra denominação. Por quê? O ponto guia é outro e o ponto diagnóstico é outro. Entendi. Só isso. Damos o mais frequente, né? Mas também ensinamos a diagnosticar isso. Por exemplo, aqui você vai encontrar isso. A fontanela posterior, o occipital, a de vértice. A de bregma você vai encontrar justamente a fontanela anterior ou a bregmática. Na de frente, né? O mento, perdão, a glabela, né? E depois o mento. Isso você vai tocar ou vai sentir com o dedo de acordo à apresentação, ou a variedade de apresentação. A gente viu só essa porção aqui. Por quê? Porque é a mais frequente. É que a gente vai encontrar em 95% dos papos, essa vamos encontrar. E se você colocar o dedo e sentir o nariz, ou sentir o mento, para as contrações e encaminha ela para o centro onde você tenha para fazer cesárea, tá? Ou alguém com mais experiência, claro. De acordo? Só isso. O parto pode acontecer nessas 4, não tem nenhum problema. Só que com essas 3 tem mais tendência à complicação. Entendeu? Alguma outra dúvida? Nenhuma? Y ese es el movimiento que hace, ¿sí? Thank you.